तो सब लोग हाई कर दो एक बार, हाई कर दो सभी, हाई। हाँ हाँ कर दो। ये हमारा न्यू सब्सक्राइबर है, ये अंकल सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो चलो हाई कर दो और लाइक करने के लिए बोलो सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। সবাই ভাবছে হয়তো যে কি করছি আমি, কি ঠক ঠক করছি হাত দুটো দিয়ে। তো অ্যাকচুয়ালি এটা আমার কাজ, ওকে। তো এটা সোনার উপরে কাজটা করা হয় ডিজাইনিংয়ের, যেটা বলেছিলাম। তো এটা হচ্ছে একটা মানে পেন্ডেন্ট টাইপস হচ্ছে আর কি, তৈরি হচ্ছে। তো যাই হোক, আজকে হচ্ছে গণেশ পুজো। তো আমরা বেরোবো একটু পরে ঘুরতে। তো আমার হাতে এখন কাজ আছে, তো যেটুকুনি পারছি এগিয়ে রাখছি, দেন আমরা বেরোবো একটু পরে ঘুরতে। এখন 7টা মতন বাজে, তো এই 8টার দিকে করে বেরোবো। এখন এই কাজটুকুনি যেটুকু পারছি করে রেখে দেন তারপর ফ্রেশ হবো, ফ্রেশ হয়ে তারপরে বেরোবো, ওকে। তো দেখি সামনে কোথায় কোথায় আজকে ঘুরতে যাই। আমার সঙ্গে আজকে আরও একজন নতুন পার্সন আছে। তো ও আবার হচ্ছে ফেসবুকেও ভালো একজন ফেমাস পার্সন, তো দেখাবো তাকেও। সে রেডি হচ্ছে এখন। তো আমি এই কাজটা কমপ্লিট করে নিই, দেন আমি ফ্রেশ হয়ে তারপরে বেরোবো, ওকে। তো ফ্রেশ হওয়া কমপ্লিট, এবার রেডি হয়ে গেছি। আর এই যে সব সেটআপ টেটআপ নিয়ে ব্যাস কমপ্লিট হয়ে গেছি। আর আমাদের সঙ্গে আরেকজন আছে, সৌরভ। তো হ্যাঁ কর ভালো করে, হ্যাঁ। তো ও আমাদের সঙ্গে জয়েন হয়েছে। আর আরেকজন যে হবে সে ওই ঘরে আছে আমাদের, ওই রুমেও। এখন আমরা ওই রুমে যাচ্ছি। তো ওই রুমে যাই, দেন তারপর ওখান থেকে বেরোবো গণেশ পুজো দেখতে আমরা সবাই। তো চলো যাওয়া যাক। তো দেখো, এখন রাস্তায় যেতে যেতেই এখন দেখতে পাচ্ছি গণেশ পুজো প্রত্যেকটা রাস্তায় হয় এখানটাতে। তো রুমে তো পৌঁছে গেছি, বাট এখনো বলছে আমাদের মিলনদা রেডি হয়নি, তো জানি না। তো এই যে আমাদের মিলনদা রেডি হতে হতে বেরিয়েছে এতক্ষণ পর। মিলনদা এবার হাই করো। চলো, মিলনদা রেডি হতে মানে বহুত লেট করে ফেললো, কোনো ব্যাপার না। চলো এখন বেরোবো আমরা, আয়। রাস্তায় তো ফুল আলোয় ভর্তি, পুরো সেই মজা লাগবে। কোন দিকে যাবো, কোন দিকে যাবো একদিকে যাওয়া গেলেই হলো, মানে যেদিকে যাবো সেদিকে ঠাকুর থাকবে। হ্যাঁ, তাহলে কোন দিকে যাবো? আচ্ছা ঠিক আছে। এটা তুমি লাগি না, তো এটা আমাদের এখানেই, আমাদের রুমের সামনের মন্দিরটা। তো এটাও হেভি সুন্দর সাজিয়েছে। আর চ্যানেল मतलब यूट्यूब में मतलब ব্লগিং চ্যানেল, তো এখানে কি হয় গাইস, অ্যাকচুয়ালি আমরা এই শ্রী হিঙ্গলাজ ভবনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তো তখন কিছু আঙ্কেলস আমাদেরকে ডেকে দেন আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে যায়, তাদের গণেশ পুজো এমনকি তাদের কালচার সমস্ত কিছু দেখায়। তো আমরা ভিতরে যাই, দেন ওখানকার সমস্ত কিছু ভিডিও রেকর্ড করি। সে বলে সমস্ত কিছু দেখাও এখানকার। তো বেশ মজা করি, আনন্দ করি সবাই ওখানে। তো ওখানে একটা কিউট বেবির সঙ্গেও আমাদের মিট হয়, তো সেও ছিল ওখানটাতে। দেখাবো আগে, দেখতে থাকো। इधर सभी आते हैं, देखो। चैनल का नाम सोम डज एवरीथिंग, सोम डज एवरीथिंग। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? तुम्हारा उम्र कितना है? 8 साल। कौन से क्लास में हो? तुम में कौन से क्लास में हो? थर्ड क्लास में। अच्छा, और ये कौन है? सगा भाई है। अच्छा, बहुत क्यूट है, तुम्हारे जैसे ही क्यूट है।
गोलगप्पे जैसा, पता है बहुत क्यूट है। इसका नाम क्या है? क्या? हितांश, बहुत अच्छा नाम है, क्यूट। तुम्हारा नाम भी बहुत क्यूट है, तुम भी बहुत क्यूट हो। ठीक है, चलो मैं मेरे व्यूअर्स को सभी हाई कर दो, एक बार बोलो हाय। अच्छा, बोलो लाइक करना, बोलो लाइक कर देना। अच्छे से बोलो लाइक कर देना। लाइक कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक इधर भजन वजन होता है, देखो भजन का मतलब बहुत भक्ति किया जाता है इधर। আসলাম এসে এনজয় করলাম, কারণ সবাই এত সুন্দর ভালোবাসা দিচ্ছে পাঁচটার থেকে, আমি সেটা ভাবতেও পারিনি। বিকজ এখানে আঙ্কেলরা এসছে, তো আঙ্কেলরা ये देखो, तो ये मेंबर्स है सभी, देखो तो सब लोग हाई कर दो, एक बार हाई कर दो सभी, हाई। हाँ हाँ कर दो। ये हमारा न्यू सब्सक्राइबर है, ये अंकल सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो चलो हाई कर दो और लाइक करने के लिए बोलो सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी अंकल्स बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे, जो हमारे चैनल के लिए इतना सपोर्ट कर रहा है। तो अच्छा, नाम क्या है अंकल आपका? मेरा नाम रायचंद। अच्छा रायचंद अंकल, बहुत अच्छे हो आप। हाँ, कलकत्ता में गए थे आप? अच्छा, कॉलेज स्टेट, वाह, उधर ही हमको कॉलेज की मालूम है। बहुत अच्छे प्लेयर है। विक्टोरिया गए थे, विक्टोरिया भी देखा, अच्छा। जामतला भी देखा, अरे न्यू भाई। मार्केट भी देखा। सही देखा, वो भी कितने साल थे उधर? उधर मैं 20 साल 25 साल गया। 25 साल, तब तो बंगाली आता होगा आपको। जोधपुर समझ में आता है? हाँ। কেমন আছো? ভালো আছে। ভালো, अरे थैंक यू सो मच। तो गणेश पूजा बहुत ज्यादा धूम होता है ना, तो कलकत्ता में ऐसा नहीं होता, तो ये कलकत्ता वालों को बहुत पसंद आएगा कि इधर गणेश पूजा में कैसा फेस्टिवल किया जाता है। इधर है ना सीआर एवेन्यू, है ना सीआर एवेन्यू, हाँ, हाँ, हाँ। एवेन्यू, वहाँ पे हमें दुर्गा पूजा बहुत देखा। सही में दुर्गा पूजा तो मतलब कलकत्ता में फुल फेमस है, ऐसे गली गली में ही दुर्गा पूजा होता है ना। हाँ अच्छा, चलो ठीक है अंकल, हम लोग जाते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्ते। সিরিয়াসলি আমি ভাবতেও পারিনি যে ওখানটাতে ওরকম টাইপের কিছু একটা হয়ে যাবে। তো আমাদের আঙ্কেলগুলো ডাকলো, দেন ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে, যে আমাদেরকে দেখানোর জন্য ওদের যে ফেস্টিভ্যালটা হয় সেটা কিরকম টাইপের হয়। সিরিয়াসলি